दरूद अकबर के बेहतरीन फ़ायदों के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, दरूद अकबर के फ़ायदों से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को ये अमल कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा सुनना है। अगर आपसे पढ़ना नहीं आती है तो सुनने के भी फ़ायदे बताएंगे। आप लोग रुके रहिएगा, जान कर जाइएगा। अगर आपके ऊपर परेशानी है तो परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में, ये अमल कैसे करके काम करता है। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग रोज़ाना पढ़ते हैं और पढ़ना नहीं आती है फिर सिर्फ सुनते हैं। फजर की नमाज के बाद सिर्फ एक मर्तबा आप लोग बुलंद आवाज़ से अपने घर में, कारोबार की जगह पर, ऑफिस में, कहीं भी आप लोग सुनेंगे। या अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, यानी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से आप दुआ मांगेंगे। इस अमल के बाद, यानी दरूद अकबर के सुनने के बाद आप दुआ मांगेंगे वसीला देकर हुज़ूर का, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में रहमतें, बरकतें नाजिल करता रहेगा। आपके मकान में अमन व सुकून भर जाएगा। आपकी चैन से ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। घर में बरकत शुरू हो जाएगी। कारोबार अच्छा चलने लगेगा। आपकी नौकरी अच्छी लग जाएगी। आपकी शादी अच्छी हो जाएगी। आपके घर से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपके परिवार में दुश्मनी है तो वो दुश्मनी आपस में इफ्तिकाफ बन जाएगी। आप में भाईचारा बन जाएगा। आपकी औलाद नाफरमान है तो वो फरमा बरदार बन जाएगी। यानी आपकी ए टू जेड हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप बीमार हैं तो आप लोग दरूद अकबर को सिर्फ सुन लिया करें, 11 दिन तक सुन लेंगे तो आपकी वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आपकी सारी परेशानियां इस अमल से ख़त्म होने वाली हैं। क्या करना होगा कि दरूद अकबर को सिर्फ फजर की नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, कारोबार की, घर पे, कहीं भी हो, आप लोग सुन लें, फिर दुआ कर लें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, यानी उस शख्स को और हुजूर का दीदार भी हो जाए, उसकी दुनिया भी सबर जाए, बाद मरने की आखिरत भी सबर जाए, आप यही चाहते हैं ना, तो आप लोगों को ये अमल कब करना है, कैसे करना है, सुनिएगा। ये अमल आप लोगों को इशा की नमाज के बाद, सबसे पहले आप लोगों को इशा की नमाज अदा करना है। फिर उसके बाद आप लोग अपनी आँखों को पाक रखिएगा, आप अपनी ज़ुबान को पाक रखिएगा, आप लोग कोई गंदा काम ना करें। आप जब लेटने के लिए जाएं, बिस्तर पर जाएं, तो सबसे पहले आप लोग वज़ू कीजिएगा। वज़ू करने के बाद आप लोग सब 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोग एक मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत कर लें। आयतल कुर्सी आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगी, गूगल पे और यूट्यूब पे, दोनों पे मिल जाएगी। आप लोग सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को 4 कुल पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं आती है तो 4 कुल सुन लें। ये आप लोगों को कुरान पाक के आखिरी यानी 30वें पारे में मिल जाएंगे, चारों कुल एक साथ। फिर उसके बाद आप लोगों को एक मरतबा दरूद अकबर की तिलावत करना है। पढ़ना नहीं आती है तो इस वीडियो के अंदर दरूद अकबर है आखिर में लगी हुई, उसे आप लोग एक मरतबा सुन लें। फिर उसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगें, हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल हो जाएगी। आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आप लोग ये अमल करें, आप लोग ये अमल करें और इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि आप लोगों को हुजूर की ज़ियारत भी हो जाए ख्वाब के ज़रिए, और आप लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत भी पैदा हो जाए, ताकि आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, बाद मरने की आखिरत भी सवर जाएगी। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो आप लोग इस अमल को ज़रूर करें।
और इससे बहुत परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। आप लोग ये अमल करके देखें, फ़ायदा उठा के देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आप दिल लगाकर दरूद अकबर की तिलावत को सुनते हैं और अपने नामाए आमल में नेकियों का इजाफा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब जब आप लोगों मुसीबत में हो, परेशान हो, गम हो, तब तब आप लोग दरूद अकबर की तिलावत सुनिएगा। इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म होती चली जाएंगी, मुश्किलें ख़त्म होती चली जाएंगी। आप लोग ये अमल ज़रूर करें। सुनते हैं दरूद अकबर, पूरी सुनकर जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वासी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल
سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين
اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المولودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله.
الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين
اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل
صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المولودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين.